Salam alaikum. On va commencer quelques exercices sur la chute verticale. La masse volumique de la bille est ρ1, la masse volumique de l'eau est ρ2, le volume de la bille est le volume V, l'accélération de la pesanteur est G. À l'instant t égal 0, on libère la bille d'un point O confondé avec son dénoncé G. Le point O se trouve à une hauteur h de la surface de l'eau qui se trouve dans un tube transparent vertical. Étude de mouvement dans la bille dans l'air. On néglige l'action de l'air sur la bille au cours de sa chute. On néglige le rayon de la bille devant la hauteur h. Le centre d'inertie de la bille atteint la surface libre de liquide visqueux à l'instant t1 avec la vitesse l'IA v1. يعني هنايا عندنا لو تيوب، هنا عندنا l'air وهنا ابخي عندنا الماء. اذا دون l'air قال لك ما كاين غير ما كاينش اون نيغليج يعني لاكسيون دو l'air، ما كاين لا ارشيميد لا والو. Donc, شنو بغينا؟ La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'expression de l'accélération. Deuxième question, la bille arrive à la surface de liquide à l'instant t1, il y a 5,1 secondes. Calcule la hauteur h à la partie à la hauteur هذا. Et calcule la vitesse من اللي غادي يوصل لهنايا في هذا السرفاس دو سيباراسيون بين اللي كاينه بين لير وبين هذا. تو سامبلومون هنايا واضحه الامور. هنا عندنا شنو هو السيستم اللي غيكون عندنا؟ السيستم هو لا بي. لي فورس اللي عندك هما لو بوا. هنا عندنا ان ريفيرونسيال غاليليان. داكوغ. شنو هما الدوزيام لوا دو نيوتن غيعطينا لو بوا ايكالا ام ا. دونك ا ايكالا كوا ايكالا جي. عندنا لاكس y vers le bas. ندير بروجيكسيون sur OY غتعطيني هي M AY égale G. Donc, puisque le mouvement est rectiligne, donc l'accélération غيكون هو AY هو A في هذا. صافي ما عندناش شي موفمون على لاكس X ولا شي حاجة، عندنا غير موفمون على لاكس Y. دونك A في هذه الحالة غيكون هو AY. قال لك اسيدي كالكولي لا فيتاس اي لا هوتور. لا هوتور هذا هو اش ديالك. ومن غنجيبو لا فيتاس؟ دونك من غنجيبو لا هوتور هي ديستونس اللي هي كوردوني، ولا فيتاس يعني لا فيتاس. من غنجيبو هادشي نبداو من ليكواسيون اوغير اللي عندنا. الوغ اون ا كي بزير ا هي جي هي كونستونت. دونك الموفمون كي بزير ديالك هي ريكتيلين يونيفورميمون فاريي. دونك في هاد لو كا عندنا c'est quoi la vitesse? Il y a A t plus V0. C'est quoi V0? Il y a la vitesse initiale. On a son vitesse initiale. Donc il y a 0. Donc, ce que c'est la vitesse d'IA, il y a G fois T1. Ce que c'est اليوم G عندي هنايا هي 10 و T1 هي 5,1 هو اللي عطاها ليا égale 51 mètres par seconde. D'accord? Alors calcule la hauteur h. H, ça vaut la même chose. H غيكون h. H غيكون هو y à l'instant t1. اش كتساوي لي؟ هي 1 demi اش؟ 1 demi a t au carré. تجيني هي 1 demi h ني a هي g t1 au carré. شنو تجيني 1 demi g هي 10. سي كوا t1 t1 عندنا هي 5,1 au carré. ونحسبوها تجينا هي 5,1 fois 5,1 هي 26 fois 5 130 mètres, 0,05 mètres. Voilà des mouvements بسيطة. Mouvement dans l'air, les forces اللي عندنا
قلنا ما كاينيش لي فورس اللي ما عندنا ما كاينيش قلنا الفورس دو فروتمون فورس d'Archimède. Deuxièmement, lorsque la bille pénètre dans l'eau, un instant comme nouvelle origine de temps, la bille est soumise pendant sa chute dans le liquide visqueux en plus de son poids aux forces. La poussée d'Archimède y a Rho de VG, frottement est KB, avec la constante positive. La courbe représente les variations de la vitesse en fonction de le temps. Trouver l'équation différentielle, vérifier par la vitesse, sachant que la forme de la IRD dérivée par rapport au temps zaïd A plus BB en exprimant A et B en fonction de ρ2, ρ1, G, K et le volume. إذا هنايا شنو عندنا؟ هنايا عندنا لي فورس دابا كاينين كاملين. دونك هنايا عندنا السيستم غيكون عندنا شنو هو السيستم؟ غيكون هو لا بي توجور. شنو هما لي فورس اللي عندك؟ عندك لو بوا وعندك الاف ديال الفروتمون هذه كتكون ديما اوبوزي لو سون دو موفمون وعندنا اف ارشيميد ديما كتكون كونتر لا غرافيتاسيون نورمالمون هذا شنو هذا هو لو بوا وهذا شنو هما لي فورس اللي عندنا كاينين عندنا اف وعندنا اف l'axe y il est vers le bas d'accord alors deuxième loi de Newton شنو غيعطينا بي زائد اف زائد اف ا ايكال ام ندير برودكسيون سور و ايكغيك غتجيني هي ام جي موان اف ا ايكال ام تجيني ام جي اف نورمالمون شنو هي اف عطانا هي كا فوا في اف ا هي رو دو هذا الفوليوم فوا جي ايكال ام لا ديريفي ديال في بارابور او طون بيان فوالا هذه هي لا فيتاس ديالي هذا الفوليوم بيان سور نجيبو هذه في لوطر كوتي le barème là où est dérivé نخليوها la dérivée de v par rapport au temps égale تجيني moins k sur m v plus g facteur هنايا g moins rho 1 moins rho 2 v sur m voilà هنايا قسمت على لا ماس هنايا تبقى لي جي هي قسمت على لا ماس هنايا جيني رho دو في فوا جي سور ام غنعملو باش بالجي تجيني 1 موان رho دو في سور ام فوالا هو مبغاش هو لا ماس عندك في ليكسبريسيون ديالو غادي نعوضو باش هادي لا ماس ديال لا بي عندها لا ماس فوليميك ديالها هي غو 1 عطانا في الاول لينونسي ديالنا هي غو 1 غتجيني هي غو 1 في هادي في كبيره ديال لا فيتاس بلس جي 1 موان رو 2 في على ام 1 هي رو 1 فوا في غادي تختزل ليا دونك شنو هي ا غادي تجيني هي موان كا رو 1 في وغادي تجيني بي هي جي 1 موان رو 2 على رو 1 داكور موراها طلب منا ليكسبريسيون ديال لا فيتاس ليميت اون فونكسيون ديال رو 2 رو 1 جي كاب فوالا حنا عارفين بان شنو هي لا فيتاس ليميت هي لا فيتاس ملي كيوصلها في لو ريجيم بيرمانون عندنا لا كورب هنايا يعني ملي كيوصل ريجيم بيرمانون كتكون دائما اون ريجيم بيرمانون كتكون دائما بي عندنا كونستون اش كتساوي لنا هي بي ليميت كتساوي لنا هي بي ليميت الوغ دونك اش كيساوي الديريفي ديالها الديريفي ديال في بارابور طون كيساوي ليا هو غيساوي ليا بيان سور هو زيرو دون ليكواسيون ديفيرونسيال دون ليكواسيون شارجيني ها هو الديريفي عندي واجد تجيني هنايا اذا الديريفي ديال في بارابور طون ايكال
نعاود نكتبو هنايا باش يبان ليا هي K rho 1 V fois la vitesse plus G 1 moins rho 2 على rho 1 égale à 0. إذا هذه تساوي 0 وغادي نعوضها باش هذه بفي ليميت. دونك شنو كتساوي هي في ليميت؟ دونك سي كوا في ليميت غتجيني هي شنو هي جي rho 1 fois V 1 moins rho 2 على rho 1 sur شنو غتجيني في ليميت كتساوي ليا هي جي في rho 1 moins rho 2 sur فوالا. داكوغ شنو هي في ليميت؟ قلنا هي جي فوا في rho 1 moins rho 2 على sur soc. Deuxièmement, en utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante K et calculer sa valeur. La dimension de K, je vais donner, je vais mettre l'expression là-dedans. Je vais donner l'expression de la force. La force, قال لك سيدي قبيله هي K fois V. Donc la dimension de K, la dimension de la force sur la dimension de la vitesse. Or, la dimension de la force, la dimension de la force, il y a la masse par l'accélération. علاش؟ لأن قلنا في الكور عندنا سيغما ديال لي فورس إيكالا M. Donc dimension de la force ou dimension de la masse par l'accélération sur la vitesse. Alors, si la dimension de la masse, il y a la masse, l'accélération, il y a la longueur, T-2, ou il y a la longueur, T-1, غتجيني M, T-2. Donc, K غتكون باش en kilogramme seconde moins. ملي غنجيبو لا فالور ديالها لا فالور دونك شنو عندنا K إيكال كون هي جي في rho 1 moins rho 2 على في ليميت. جي عندنا هي 10 لو فوليم عطانا هي 4 10 moins 6 rho 2 هي 10 3 rho 1 عندنا هي 2,7 10 3 هذه هي 10 3 sur في ليميت غتبداها من لاكوب. عندنا لاكوب ديال لا فيتاس داير بحال هكا باسكو هو جايب افيك اون فيتاس انيسيال هي 51 اللي حسبنا قبيله في الاول ها هي 51 اللي كنت خرج. فوالا شنو هي في ليميت عندنا هنايا غتجينا تقريبا هي هنا عندنا 10 يعني كل ديفيزيون فيها واحد غتجينا هنايا 1 2 3 4 5 يعني هي 5 ونخرجوها باش بالكيلوغرام سكوند موان. فوالا نحسبها عندنا 40 هي 8 فوا 13,6 10 moins 3 هذه هي لا فالور ديالها. Troisièmement, 2, 3, قال سيدي sachant que la vitesse est de centre d'inertie de la baie dans le liquide visqueux à un instant T et VI à 2,38, établir à l'aide de la méthode de l'air que VI plus 1 égale 1 plus B d'état T, VI plus A d'état T. Avec d'état T, le pas de calcul, et calculer la vitesse VI plus 1 dans le cas où d'état T égale à 5 millisecondes. La méthode de l'air عندنا فيها علاقة وحدة. VI plus 1 égale à VI plus AI fois d'état T. هذه عندنا معروفة. L'accélération من كنجيبو عادة كنجيبو دايما منين؟ من l'équation différentielle. شنو هو AI نورمالمون هو الديريفي ديال VI بارابور طو. اش كيساوي ليا حسب ما قلنا قبيله كيساوي ليا هو A زائد BV. Je remplace ici donc غتجينا VI plus 1 égale à VI plus
A plus B, VI fois θ t. إذا بسرعة غادي هي VI plus A fois θ t plus B fois θ t fois VI. Je factorise par VI, غادي هي 1 plus B θ t plus A fois θ t. VI plus 1. Voilà d'abord l'expression des Brahmins. Pour le calcul, si nous avons A, nous avons B. A, je n'ai A بعدا. On a A, je n'ai A. On a قبيل A, il y a moins K. Rho 1 fois V. Il y a moins 13,6 10 moins 3. Rho 1, il y a 2,7 10 3. Ou le volume, est 4 10 moins 6. نحسبوها و B égal شنو هي B هي G 1 moins rho 2 على rho 1 هي 10 1 moins rho 2 هي 10 moins 3 10 3 ودي 2,7 10 3 et je vais la calculer tout de suite. Il y a 13,6 divisé par 2 fois 7 fois 4 et 1,25 وهذيك هي 2,7 1,7 divisé par 2,7 fois 10 هي 6,29. دونك شنو هي في اي غادي تجيني في اي بلس 1 هي في اي اللي عطاني هي 2,38 1 بلس بي هي 6,29 لو با de calcul هو 5 10 moins 3 والA هي moins 1,5 fois 5 10 moins 3 et on va la calculer et trouver la valeur en mètres par seconde. نحسبوها غتجينا تقريبا هي 6,29 fois 5 0,005 voilà fois 2,38 جينا شي هي هذيك هي 2,78. Voilà des applications بسيطة في chaise verticale. Je le deuxième exercice. Deuxième exercice. Voilà. Le but de cet exercice est d'étudier l'évolution de la vitesse des deux billes A et B en verre homogène de rayons différents en mouvement de translation dans une huile avec une vitesse relativement faible. La masse volumique est rho 0, l'accélération n, l'accélération de la pesanteur est g, 1,81, l'expression de voilà, le volume est 4 pi tiers r au cube. On abandonne au même instant égal les deux billes A et B à la surface d'une huile contenue dans un cylindre vertical transparent. La hauteur de l'huile est h égale à 1 mètre. Étude de la mouvement de la bille A. La bille A est soumise pendant son mouvement par rapport au repère OI. شنو هما لي فورس اللي عندنا كاينين عندنا لا فورس d'Archimède هي rho 0 VG. Où le force de frottement est 6 pi nu RVI et son poids P égale à mg fois I. On désigne par taux le temps caractéristique de mouvement de la bille A et on considère que la vitesse limite de la bille est atteinte au bout de 2 rues et 5 temps. Voilà.
Établir l'expression différentielle de mouvement de la BA dans cela forme. Préciser l'expression de taux IC. Calculer taux pour que R égale à 0,25. Et calculer la valeur de la vitesse V limite. Alors, من غنجيبوا l'équation différentielle, c'est facile. هنا عندنا une seule B إلا نخدم عليها في هذا l'exercice. L'exercice modifié. هنايا عندنا le poids. هما les forces اللي عندنا كاينين. هنايا X هنايا OI. عندنا Archimède FA. وعندنا force de frottement ديالنا. Alors, ملي غنجيبو l'équation différentielle, عندنا السيستم ديالنا شنو هو السيستم هو لا بي. لي فورس اللي عندنا كاينين عندنا لو بوا وعندنا اف ا وعندنا اف. عندنا ريفيرونسيال غاليليان. Voilà. Deuxième loi de Newton. يعطينا هي بي زائد اف زائد اف ا égale à MA. غندير بروجيكسيون سور OI. غتجيني لو بوا ها هو غادي مع لاكس OI هي ام جي هي موان اف ا لان اف اف ا اوبوزي لاكس او اكس ايكال ام. واخا هو عاطيك هنايا لي ديكسبرسيون فيهم موان هاد الموان كتعني بان اف اوبوزي لاي. اف راها اوبوزي لاي سي فري مزيانه. ولكن ملي غنبغي نعوض ما غنعوضش هكا غندير هي ام جي اف. شنو اف عندك هي عطاني هي موان 6 بي نو ار بي. هذا فيكتوريال. انت ملي كتبغي كتعوض غير بالموديول ديالها اللي هو 6 بي نو ار بي ياك. وشنو هي لا فورس اف ا اللي عندك هنايا؟ اف ا فين هي؟ اف ا هي غو زيرو فوا في فوا جي. شنو تساوي ليا؟ هي ام لا ديريف ديال في بارابور او طون. غادي نجيبها لوطخ كوتي. شاتجيني هي ام لا ديريف ديال في بارابور او طون بلوس اش 6 بي نو ار في. نجيب هادي لهنايا ياك بيسكو هو لا فورم باغي فينا غير دير ديالها بوحديتها. انا غنمشي مع دقه غادي تجيني هي ام جي موان غو زيرو في فوا جي. قلنا هنايا ما تعوضوا لياش بالموان مع الموان، قلنا كنعوضوا غير اف موان واحد. غتجي نديفيزي باغ لا ماس غتجيني هي 6 بي نو ار سور لا ماس فوا في ايكال جي نعوض بها ونقسم على لا ماس هي 1 موان غو زيرو في سور ام. داكوغ. الو وباغي منا طو وباغي منا السي. فين هي السي؟ قلنا سي كوا طو ديالنا طو اللي عندنا في هاد ليكواسيون شنو على حساب هادي هي هادي. يعني كان اذا هادي ديالو هادي ديالنا حنا دونك ايدونتيفيكاسيون ان سور طو غتجينا هي هادشي كامل. دونك شنو هي طو؟ هي المقلوب ديال هادشي كامل هي ام 6 بي نو ار. اذا لاحظتي معايا مزيان قلنا لا ماس ما عندكش. اذا ملي ما كتكونش عندك لا ماس دون ليكزارسيس خصك تعوضها بالاكسبرسيون ديالها. شنو هو الاكسبرسيون ديالها؟ هي لا ماس فوليميك ديال لا بي اونفير لا ماس الفوليميك ديالها بالرمز ديالها هو غو يعني هي غو. شنو هو الفوليم ديالها؟ هو الفوليم ديالها هو 4 بي تيير ار او كيب غتجيني هنا 6 بي نو ار. نقادها بي مع بي مشات غتبقى لي هي 4 غو ار او كاري sur 18 nu. D'accord? 18 nu. Voilà. Alors, أنا عودتها. وشنو هي السي؟ غتجيني السي. شنو هي السي؟ السي هي جي 1 موان غو زيرو في. شنو هي لا ماس؟ هي غو فوا في.
Donc, غادي نسامبليفيو غادي يجي 1 moins rho 0 sur rho. Voilà, غادي نخرج l'expression ديالي هنايا. قال لك دابا calculer tout pour que R égale à 0,25. Pour R égale à 0,25 centimes, on a donc tout égal à quoi? Il y a 4 rho. Rho il y a 2600. R il y a 0,25. 10 moins 2 au carré, alors 18 nu. Attends, il y a 8, 10 moins 2. Voilà. Je ferai le calcul. Alors, l'application numérique, j'ai trouvé l'application numérique, il y a 4,51, 10, moins 2 secondes. Mourad, on calculer la valeur de la vitesse V limite. Alors, en régime permanent, en régime permanent, on a la dérivée de V par rapport au temps égale à quoi? Égale à 0. D'après l'équation différentielle, on a la dérivée de V par rapport au temps V sur taux égale à C. C'est-à-dire 0 plus V limite sur taux égale à C. Donc V limite égale à C fois. Pour la BA, on va dire le 2,68 10 moins 1 mètres par seconde. C'est واش دايا جي 1 moins rho 0 على rho 0 عندنا هي 970 والغو عندنا هي 2600 وجي عندنا هنا بالبيت نعوض غادي نلقى لابليكاسيون نيميريك ديالي. دوزيام قال لك اسيدي étude comparative des mouvements dits de B A et B. Le rayon de la B il y a R', il y a 2R. Terminé en justifiant la B qui met le plus de temps pour atteindre sa vitesse limite. Pour atteindre V limite. Normalement, la durée d'Anna, est égale à 5 taux. C'est-à-dire la durée d'Anna. وقال لنا بالأولى. قال لك هنايا on désigne le temps caractéristique de mouvement. On considère que la vitesse limite est atteinte au bout de 5 taux. إذا لا بي وهاد التو شنو هي نورمالمون عندك تو قلنا هي سيدي هي شنو هي 4 غو 18 nu R au carré. On a le rayon ديال B كي بزاف كبر من le rayon ديال A. لأن عندنا le rayon عندنا R prime R B عندها شحال؟ هي 2 R prime وال R1 عندها هي R. Donc l'état de TB غتكون bien sûr لأن le temps proportionnel à R4. Donc la BIB effectue plus de temps pour arriver en régime permanent. La distance parcourue au cours du régime transitoire par la BA égale à 5 centimes. Calculer la durée qui sépare l'arrêt B de la BA au fond de tube. Calculer la durée qui sépare l'arrêt B de la BA au fond de tube. دابا حنا عندنا لا بي عندنا لو تيوب ديالنا هو هذا هو لو تيوب. الارتفاع ديالو هو 10
الموفمون ديالو نقسموها لدو بارتي. بارتي فيها بارتي فيها ريجيم ترانزيتوار، لي ديستونس ديالها هي دي ان، و بارتي اللي هي هادي فيها ريجيم بيرمانون. داكور. انا بغيت لا دوغي كي سيبار لا دوغي من لهنا. دونك سي كوا لا دوغي ديالنا غتكون لا دوغي شنو غتكون فيها؟ لا دوغي اللي كاينه فاش في لو ريجيم ترانزيتوار زائد لا دوغي اللي كاينه فاش في الريجيم بيرمانون. Alors c'est quoi la durée اللي كاينه في الريجيم ترانزيتوار؟ في هذه الحاله شنو هي 5 تو اللي قال لك قبيل. وشنو هي لا دوغي اللي كاينه في الريجيم بيرمانون؟ باسكو هنا عندنا في كونستونت غنسميوها هي لا ديستونس اللي كاينه في الريجيم بيرمانون سور في ليميت. علاش؟ لان في الريجيم بيرمانون كتكون في عندنا كيفاش دايره؟ كتكون في عندنا كونستونت، يعني لا ديستونس سور لا دوغي. اذا عندي حق نطبق هذه العلاقه هذه، باسكو هذه هي في ليميت، هذه الديستونس في الريجيم بيرمانون سور لا دوغي اللي كاينه فاش في الريجيم بيرمانون. إذا شنو كنساوي لنا لا دوغي اللي كاينه في الريجيم بيرمانون هي لا ديستونس سور لا فيتيس. غنعاود غتجيني هي 5 تو، اش كنساوي هاد المسافه هادي اللي بقات لي هنا هي اش موان دي 1 سور في ليميت. Et voilà, je vais faire le calcul. Application numérique. C'est quoi d'état de terre ديال il y a 5 tours. Il y a 5 fois. Donc on a حسبناها قبيله هي 4,51 10 moins 2. H قال لك هو 1 متر. D1 هي 5 centimes هي 5 10 moins 2. و V limite هي 0,27. هي 0,27. Voilà. Et je vais calculer la valeur ديال ديال لا دوغي اللي دارتها لا بي من لهنا. اذا نعاود لا دوغي اللي دارتها لا بي من لهنا هي شنو هي؟ لا دوغي اللي دارتها في الريجيم ترانزيتوار زائد لا دوغي اللي دارتها في الريجيم بيرمانون. لا دوغي اللي دارتها في الريجيم ترانزيتوار هو اللي عطاها لي هي 5 تو، ولا دوغي اللي دارتها في الريجيم بيرمانون ما عارفها شيء، باسكو هنا عندنا ريجيم بيرمانون فيه لا فيتاس كونستونت. اش كتساوي لنا دونك لا دوغي اللي كاينه في هنايا في هذا بارتي هي لا ديستونس دي باركورو سور لا فيتاس اللي كاينه هنايا. هنا عندنا في كونستونت هي في ليميت. دونك اش كتساوي لي ديك الديستونس اللي كاينه في الريجيم بيرمانون ديك لا دوغي هي ديستونس هي اش موان دي 1 ولا فيتاس اللي عندك هي لا فيتاس في ليميت. اي جو في لا كالكولي غتجيني هي 3,78 secondes. Voilà deux applications زوينين pour la chute verticale. On se verra plus prochainement, Inch'Allah.